हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है और इंतहाई मेहनत से बनाई गई है। उम्मीद है आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसे आखिर तक देखेंगे। क्या आप पहले यहाँ आए हैं? हैव यू बीन हियर बिफोर? हैव यू बीन हियर बिफोर? मुझे उसका फ़ोन आया था। आई हैड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम हिम। आई हैड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम हिम। तुमने वो जानबूझकर किया। यू डिड दैट ऑन पर्पस। You did that on purpose. मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। I don't know how it happened. I don't know how it happened. मुझे कुछ जानना है। I need to know something. I need to know something. मेहरबानी करके देर ना करें। Please don't be late. Please don't be late. इसमें वक्त लगेगा। It will take time. It will take time. तुमने मेरे दिल की बात कह दी। You spoke my mind. You spoke my mind. मुझे कोई एतराज़ नहीं। I have no objection. I have no objection. तुम्हारी नीयत ख़राब है। You have bad intentions. You have bad intentions. तुम कब सुधरोगे? When will you mend your ways? When will you mend your ways? मुझे इस तरह परेशान ना करो। Don't trouble me like this. Don't trouble me like this. क्या तुम जानते हो आज क्या हुआ? Do you know what happened today? Do you know what happened today? बुरी आदतें छोड़ दो। Give up bad habits. Give up bad habits. ये आपकी भलाई के लिए है। It's for your own good. It's for your own good. मुझे जाना है। I got to go. I got to go. मेरे साथ रहो। Stay with me. Stay with me. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। I will always be with you. I will always be with you. मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। I missed you badly. I missed you badly. इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। Don't overthink it. Don't overthink it. मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। I feel much better. I feel much better. खाना बहुत गर्म है। Food is very hot. Food is very hot. आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। You are so kind. You are so kind. आप बहुत परवाह करने वाले हैं। You are so caring. You are so caring. आप दिलो जान से काम करने वाले हैं। You are so dedicated. You are so dedicated. आप बहुत मुस्बत हैं। You are so positive. You are so positive. आप बहुत हौसला अफजाई करने वाले हैं। You are so encouraging. You are so encouraging. आप बहुत ज़िम्मेदार इंसान हैं। You are so responsible person. You are so responsible person. वो अच्छा इंसान लगता है। He seems to be a nice person. He seems to be a nice person. अब कोई रास्ता बाकी नहीं। There is no way left now. There is no way left now. ये इस्तेमाल शुदा कप है। This is a used cup. This is a used cup. मैं उनमें से नहीं। I am not one of those. I am not one of those. मैंने इसे ढूंढ लिया। जब आप किसी चीज़ को ढूंढ लेते हैं। I found it. I found it. ये कहाँ था? Where was it? Where was it? इससे गुज़रने दो। Let it pass. Let it pass. उससे आने दो। Let him come. Let him come. मेरे साथ आओ। Come with me. Come with me. मुझे ज़रूरत नहीं है। I don't need. I don't need. आप चलते रहें। You keep going. You keep going. क्या नज़ारा है। What a sight. What a sight. तुम सही हो। You are right. You are right. अब क्या होगा? What will happen now? What will happen now? फिक्र ना करो। Don't worry. Don't worry. क्या यहाँ कोई है? Is there anybody here? Is there anybody here? कभी किसी को मत बताना। Never tell anyone. Never tell anyone. मैंने नहीं देखा। I did not see. I did not see. मुझसे मत पूछो। Don't ask me. Don't ask me. मुझे देखने दो। Let me see. Let me see. ये यहाँ है। It is here. It is here. मैं जा रहा हूँ। I am going. I am going. तुम ये कर सकते हो। You can do it. You can do it. मुझे इस पर यकीन नहीं। I don't believe it. I don't believe it. दाखला मना है। No entry. मैं तजवीज़ नहीं करता। I don't suggest. मुझे तुमसे इत्फाक है। I agree with you. मुझे जाने दो। Let me go. आपको कौन बुला रहा है? Who is calling you? बारिश हो सकती है। It may rain. मैं आपको जानता हूँ। I know you. आपसे बाद में बात होगी। Talk to you later. ये बहुत बुरा है। That's too bad. आप मसरूफ़ नज़र आते हैं। You look busy. मैं कोशिश कर रहा था। I was trying.
برائے مہربانی بات کریں، پلیز اسپیک اپ، کوشش جاری رکھیں، کیپ ٹرائنگ، کیا یہ دور ہے، از اٹ فار اوے، مجھے اب جانا ہوگا، آئی ہیو ٹو گو ناؤ، مجھے یہ کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ میری مدد کریں گے یا نہیں، ول یو ہیلپ می اور ناٹ، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، یو کین ٹیل می، کیا آپ مجھے صاف سن سکتے ہیں، کین یو ہیئر می کلیئرلی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہم، کیا آپ کو یہ یاد ہے، ڈو یو ریممبر اٹ، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک آف یور سیلف، ہم دوبارہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، وی ول نیور سی ایچ ادر اگین، کیا آپ انگلش بول سکتے ہیں، کین یو اسپیک انگلش، میرے لیے کچھ کرو، ڈو سم تھنگ فار می، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آئی ایم ویٹنگ فار یو، وہ آپ کی طرح لگتا ہے، ہی لکس لائک یو، میرے لیے یہی کافی ہے، دیٹس انف فار می، میں آپ کے بغیر اندھا ہوں، آئی ایم بلائنڈ وداؤٹ یو، کیا آپ واقعی ٹھیک ہیں، آر یو ریئلی ویل، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، آئی پرومس یو، میں جا رہا تھا، آئی واز لیونگ، میں یہ نہیں کر سکتا، آئی کینٹ ڈو اٹ، میرے پاس وقت نہیں ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، آپ بالکل بدل چکے ہیں، یو ہیو کمپلیٹلی چینجڈ، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو، وائی آر یو اینگری ود می، میرا خیال ہے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، آئی تھنک یو شوڈ گو ٹو دی ڈاکٹر، باہر بارش ہو رہی ہے، اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ، میں کیا کروں، واٹ شیل آئی ڈو، میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنونس ہم، وہ گھر پر نہیں ہے، ہی از ناٹ ایٹ ہوم، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، آئی ایم ناٹ لائنگ ٹو یو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، وہ کیا کر رہا ہے، واٹ از ہی ڈوئنگ، وہ چائے پی رہا ہے، ہی از ہیونگ ٹی، کیا آپ لکھ سکتے ہیں، کین یو رائٹ، آپ کا پہلا کام کیا تھا، واٹ واز یور فرسٹ جاب، آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے، واٹ از یور فیوریٹ فوڈ، آپ کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا آپ نے اسے اپنے لیے خریدا، ڈیڈ یو بائی اٹ فار یور سیلف، آپ کام پر کیسے آتے ہیں، ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو ورک، اس میں کتنی دیر لگتی ہے، ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک، کیا تم میرے ساتھ چلو گے، ول یو گو ود می، کیا تم بھوکے ہو، آر یو ہنگری، کیا آپ نے اسے پہلے کبھی کھایا ہے، ہیو یو ایور ایٹن اٹ بیفور، کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں، ڈو یو لائک می، کیا تم تھکے ہوئے ہو، آر یو ٹائرڈ، تم مجھے پسند کرتے ہو یا نہیں، ڈو یو لائک می اور ناٹ، کیا آپ پکا سکتے ہو، کین یو کوک، آج آپ کیا کرو گے، واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے، آپ آگے کہاں سفر کرنا چاہتے ہیں، ویئر ڈو یو وانٹ ٹو ٹریول نیکسٹ، پچھلی رات تم نے کیا کیا، واٹ ڈڈ یو ڈو لاسٹ نائٹ، آپ کا مشغلہ کیا ہے، واٹ از یور ہابی، آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، واٹ از یور فیوریٹ کلر، آپ کتنی زبانیں بول لیتے ہو، ہاؤ مینی لینگویجز ڈو یو اسپیک، آج کا موسم کیسا ہے، ہاؤ از دی ویدر ٹوڈے، آپ کیا کام کرتے ہیں، واٹ ڈو یو ڈو، کیا آپ کے بچے ہیں، ڈو یو ہیو اینی چلڈرن، عام طور پر کتنے بجے جاگ جاتے ہو، واٹ ٹائم ڈو یو یوزلی گیٹ اپ، آپ کون سے کھیل کھیل سکتے ہو، واٹ اسپورٹس کین یو پلے، اب وقت آ گیا ہے، ناؤ از دی ٹائم، چلو اب چلیں، لیٹس گو ناؤ، اب کیوں نہیں، وائی ناٹ ناؤ، میں جانتا ہوں، آئی نو اٹ، اسے کسی نے نہیں دیکھا، نو ون سا اٹ، کوئی نہیں جانتا، نو ون نوز، کیا چل رہا ہے، واٹس اپ، کیا ہوا، واٹ ہیپنڈ، آپ کو انتظار کروانے پر میں افسردہ ہوں، آئی ایم سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ، کچھ بولتے کیوں نہیں، وائی ڈونٹ یو سے سم تھنگ، میں اس بارے میں سوچوں گا، آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ، آگے آئیں،
कम फॉरवर्ड। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक बाथ। नहीं, वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। नो, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट। वो मुझसे 2 साल बड़ा है। ही इज़ 2 years older than me. मैं आपको ये बताना भूल गया। I forgot to tell you that. मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। I don't know what will happen. क्या अली घर पहुंच गया है? Has Ali arrived at home? ये आपको हैरान कर सकता है। It may surprise you. क्या आपने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया है? Have you charged your phone? क्या ये मुझे ख़रीदना चाहिए? Should I buy it? अपनी चाबियां मेज़ पर ही मत भूल जाना। Don't forget your keys on the table. क्या आपको बिल अदा करना याद था? Did you remember to pay the bill? क्या आपने सामने का दरवाज़ा बंद कर दिया? Did you lock the front door? मैं कल के लिए अलार्म लगा दूंगा। I'll set the alarm for tomorrow. मुझे चंद ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी है। I need to buy some essentials. आइए इस बाज़ार का जायज़ा लें। Let's explore this market. मैं 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। I have been waiting for you for 3 hours. मैं हैरान हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। I wonder why he did that. चाहे कुछ भी हो जाए, no matter what happens. ये मेरी ज़बान की नोक पर था। It was on the tip of my tongue. उसने ये कहा, मैंने नहीं। He said this, not me. ये आप पर मुनहसर है। It's up to you. अब आपकी बारी है। It's your turn. एक बार आप हाँ कह दें। Once you say yes. आने के लिए शुक्रिया। Thank you for coming. ये उसकी गलती है। This is his fault. को ऐसा करने में कितना वक्त लगेगा? How long will you take to do this? मुझे मजबूर मत करो। Don't force me. क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? Will you do me a favor? मैंने आपको ऐसा करने को कभी नहीं कहा। I never told you to do that. मुझे उम्मीद है कि आप अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे। I hope you will keep your words. बगैर वजह के कुछ नहीं होता। Nothing happens without a reason. मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। I saw him with my own eyes. मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मैंने सुना है। I'm just saying what I have heard. मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। I have something to tell you. मुझे ये करना है। I have to do this. आपको ये कैसे मालूम हुआ? How did you know that? मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to help you. मुझे आपके अल्फाज पसंद हैं। I like your words. घर से बाहर ना निकलें। Don't go out of the house. मुझे तुम पर फ़ख्र है। I am very proud of you. आप बीमार लग रहे हैं। You look sick. मैं आज वाकई मसरूफ़ हूँ। I am really busy today. मैं अब भी बहुत थका हुआ हूँ। I am still very tired. वो बहुत तेज़ी से तैर सकता है। He can swim very fast. वो मुझ पर मेहरबान है। He is kind to me. मैं बहुत पुरइत्मीनान हूँ। I am very confident. तुम बहुत खुशकिस्मत हो। You are very lucky. मैं तुम्हें सराहता हूँ। I appreciate you. मैं तन्हा महसूस कर रहा हूँ। I am feeling lonely. चलो यहीं रुकते हैं। Let's stay here. ये चाकू बहुत तेज़ है। This knife is very sharp. बराए मेहरबानी खामोश रहें। Please keep silence. वो दोबारा कभी नहीं करेगा। He will never do it again. मुझे देखने दो। Let me look. ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ। It looks like nothing happened. मुझे भागना पड़ा। I had to run. हमारी खुफिया मुलाकात हुई। We had a secret meeting. मेरे पास पानी का गिलास था। I had a glass of water. मुझे पिछले हफ्ते बुखार था। I had a fever last week. मुझे शक था। I had a doubt. बहस ना करो। Don't argue.
مجھ سے بحث نہ کرو. Don't argue with me. کیا وہ یہاں رہتے تھے؟ Did they live here? کیا وہ یہاں رہتا ہے؟ Does he live here? میں کار چلانا نہیں جانتا. I don't know how to drive car. تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ How much money do you have? میں کس سے پوچھوں؟ Whom do I ask? میں ڈرا ہوا تھا. I was scared. ہم کہاں سوئیں؟ Where do we sleep? میں آنسوؤں کو روک نہیں پایا. I could not hold tears. ابھی بھی بہت وقت ہے. There is still a lot of time. آپ نے کیا سوچا؟ What did you think? میں نہیں سمجھا. I don't understand. یہ بہت حیرت انگیز ہے. It is so amazing. وہ یہاں نہیں آتا. He doesn't come here. یہ احمقانہ ہے. It's silly. میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. I have nothing to say. ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. May be possible. مجھے الزام مت دو. Don't blame me. وہاں کون ہے؟ Who is there? میں وعدہ کرتا ہوں. I promise. میں اس بارے میں سوچوں گا. I will think about it. وقت پر پہنچنا. Reach on time. اسے صحیح طریقے سے کرو. Do it properly. میں تمہیں تھوڑی دیر تک ملوں گا. I will meet you in a while. مجھے جانے دو. Let me go. کیا تم واقعی آؤ گے؟ Will you really come? تم کر سکتے ہو. You can do it. تم کب آئے؟ When did you come? کیا وجہ ہے؟ What is the reason? کیا یہ تمہارا ہے؟ Is it yours? یہ میرا نہیں ہے. It's not mine. ہم کہاں ملیں گے؟ Where shall we meet? اس نے کیا کیا؟ What did he do? کیا آپ جانتے ہیں؟ Do you know? تم یہاں کیوں ہو؟ Why are you here? مجھے یہ پہلے ہی معلوم تھا. I already knew that. کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ Do you need anything? یہ برا نہیں ہے. It's not bad. میرے ساتھ مت الجھو. Don't mess with me. میری بات سنو. Listen to me. وہ وہیں کھڑی ہے. She is standing over there. میری آنکھوں میں دیکھو. Look into my eyes. یہ بہت گرم ہے. It's too hot. بیٹھ کر پانی پی لیں. Drink water while sitting. زیادہ بات نہ کریں. Don't talk too much. کرتے رہیں. Keep doing it. جاؤ جا کر آرام کرو. Go and take rest. مجھ پر شک نہ کرو. Don't doubt me. میں نہیں جانتا. I don't know. پرسکون ہو جاؤ. Calm down. کیا وہاں ہیں؟ Are you there? Come with me. میرے ساتھ آؤ. تمہارا وقت ختم ہوا. Your time is up. غصہ مت کرو. Don't be angry. اندر ٹھہرو. Stay inside. ابھی نہیں. بعد میں. Not now. Later. رونا بند کرو. Stop crying. مجھے یاد ہے. I remember. کیا میں اسے لاؤں؟ Shall I bring it? ابھی تک کوئی نہیں آیا. No one has come yet. کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ May I sit here? کیا میں کھولوں؟ Shall I open? تم کیا سوچ رہے ہو؟ What are you thinking? یہ کیسے ہوا؟ How did this happen? کیا یہ سیٹ خالی ہے؟ Is this seat empty? میں جاننا چاہتا ہوں. I want to know. باہر دیکھو. Look outside. یہ اچھا نہیں ہے. It's not good. اس نے کیا کیا؟ What did he do? میں یہی چاہتا تھا. This is what I wanted. میں اس کی پسند جانتا ہوں. I know his likes. میں ٹھیک ہوں. I am fine. فاصلہ رکھیں. Keep distance. میں اب جا رہا ہوں. I am leaving now. آپ کی عمر کتنی ہے؟ How old are you? جلدی گھر جاؤ. Go home early.
میں تھوڑا مصروف ہوں. I am a little busy. کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ Can you hear me? تم بزدل ہو. You are coward. میرے خیال سے یہ ہے. I think it is. یہ نہیں ہو سکتا. It can't be. میں خوش ہوں. I am glad. مجھے پورا یقین نہیں ہے. I am not really sure. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ What are you doing here? بستر سیدھا کر دو. Please make the bed. گھر جلدی آنا. Come home timely. تم بہت بولتے ہو. You talk too much. مجھے اپنی چابیاں نہیں مل رہی. I can't find my keys. یہ کافی بہت گرم ہے. This coffee is too hot. تمہیں شرم آنی چاہیے. You should be ashamed. آج بہت گرمی ہے. It is very hot today. برائے مہربانی دروازہ بند کر دیں. Please close the door. وہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہے. He is always late. اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو مبارک ہو. آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آپ نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے بتائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کی اچھے سے پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کی اسپیکنگ انگلش اچھے سے امپروو ہو سکے. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.